बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। आज रे सुंदर संध्या को समस्त को स्वागत, समस्त को शुभेच्छा, समस्त को शुभकामना। समस्त पाखरे थिबा से परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम आमर जन्मदाता, आमर जन्मदात्री को, आमर गुरु को, आमर गुरुजन मान को, आमर बंधु, आमर हिताकांक्षी, आमर हितैष मान को, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश समस्त को कोटि कोटि प्रणाम सहित ए सुंदर संध्या रे आमे चलित वर्षर दिवाली एवं धनतेरस पावरफुल रिमेडी गुड़िक संपर्क में आलोचना करने जाउचंती। एई अवसर रे आमे भगवान देव देव महादेव श्री भोले शंकर, माँ पार्वती मैया, श्री गणेश जी, श्री कार्तिकेय जी, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, श्री रघुनाथ जी पदारविंद कोटि कोटि प्रणाम सहित ए सुंदर रिमेडी, ए सुंदर उपाय आम जीवन रे अनेक किछ परिवर्तन आणुचे। संपूर्ण भाव में विश्वास सहित एकाग्रतार सहित आम यह विश्वास करुचंती। आम जीवन में से भली घटना प्रवाह हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। विशेष भाव में आज सकाळ मु कहूली एई जो धनतेरस और दिवाली विशेष भाव में 18 ठारू 21 तारीख पर्यंत ये अक्टोबर 18 तारीख रु 21 तारीख पर्यंत आमको विभिन्न उपाय किछि विभिन्न उपाय संपर्क में आम जाना जाउछंती। एठी कौन हबो ना आमको जो गुड़िक आवश्यक अच्छे आम ताकू करवा कहीं ना आम जो भली भाव में जदि पार्ट पार्ट करके रिमेडी दे थांते ताहले बहुत दिन लगी थांता। आमे किए को रिमेडी करिवो से भली भाव में आनी थांते। एठी देखंतु आपण अनेक किछ रिमेडी पाइबे, आपण को जोटा आवश्यक अछि आपण से सब रिमेडी करि परिबे। आउ विशेष भाव में मु गोटे दुईटी रिमेडी कहबी जो रिमेडी की आपण चाहेले काहाकू दे परिबे। आउ सबु रिमेडी आपण काहाकू सेमति देबे नाही। जदि दउचंती बहुत बढ़िया, मानव समाजर मान उन्नति रे लागू, किंतु विथ एनर्जी एक्सचेंज। मुझे आज आपण मानू कहली आपण सेमती अनुभव करेंगे जे ये रिमेडी अमुक लोकों दरकार। आउ आपण देखुचंती जे तांको पय दरकार, आपणको ऊपर विश्वास अछि, आपण सेमती दे दियंतुनी। तार प्रभाव कम रहिबो, तार गुरुत्व कमी जीवो। जने देखंतु आमे सकाळर क्लास रे किते लोक थिले, ताको गुरुत्व आमे के जण देले। ठीक से भली भाव रे आपण जहाँ को अनुभव करुचंती गुरुत्व अच्छी से भली केस रे विथ एनर्जी एक्सचेंज आपण रिमेडी दे पारिबे। काहेकि ना रिमेडी अन्य मानकर कामेरे लागू, अन्य मानक जीवन सकारात्मक परिवर्तन प्रवाह रे आसु, ए इच्छा आमे विभुपाद रे समर्पण करुचंती। तो यही अवसर रे आमे दिवाली धनतेरस समय अष्टलक्ष्मी पूजन करवा बा अष्टलक्ष्मी पाखरे आमर जो जो मनोकामना रही ताहार पूर्ति पाई आमे एई 18 19 20 21 विशेष भाव में वर्तमान मुक्ति मंडपर निष्पत्ति अनुसार आमे 20 तारीख रे दीपावली पालन करिया पय जाउचंती। जदि स्थल विशेष रे कोनोसी जगह रे केही परिवर्तन करंती बा आपण से परिवर्तन अधीन रे आसंती, ए जो रिमेडी मु आपण मानक सम्मुख रे आलोचना करिवि, एहा किंतु जो तारीख मु देबी सेही तारीख रे ही आपण करिवि। बुझी परचंती। एई अवसर रे आमे माँ धनलक्ष्मी, माँ गजलक्ष्मी, माँ आदिलक्ष्मी, माँ विजयलक्ष्मी, माँ संतान लक्ष्मी, माँ धनलक्ष्मी, माँ विद्यालक्ष्मी, माँ वीर लक्ष्मी बा धैर्य लक्ष्मी ए भली भाव रे अष्ट रूप मांकर अष्टलक्ष्मी बोली आम कहउछन से मांकर पदारविंद रे कोटि कोटि आमे प्रणाम करूछन। तो आमे लिखिबा दरकार कि को रिमेडी आमे करबा। कैटेगोरिकली मु आपन कहूची, आपन मान लिखंतु ता भितर जो जो रिमेडी आपन करिवे से प्रकार रो माने से दिन रो कार्यक्रम को करिवे। जेमति कि यदि मां को धनलक्ष्मी रूप रे आमे पूजा करूचंती बा धनलक्ष्मी रूप रे आमे आवाहन करबा, आमे सब रूप रे आवाहन करि परिबा। हला आमे रिमेडी अनुसार चूज करबा, आमे से दिन कोन कोन अर्पण करबा। मां धनलक्ष्मी प्रथम स्वरूप आमे मां धनलक्ष्मी। मां धनलक्ष्मी शुभ भोग होची मिल्क आइटम, क्षीर रे प्रस्तुत
कौन से आइटम है एवं अन्न रे प्रस्तुत माने चाउल रे प्रस्तुत आइटम याकू आमे मां को समर्पण करि परिबा अर्पण करि परिबा है आमे मां को सेदिन कौन दे परिबा ना कौड़ी 5टी अर्पण करि परिबा गोल्ड बा सिल्वर रो कॉइन दे परिबा मां धनलक्ष्मी आवाहन बा मां धनलक्ष्मी पूजन जदि आमे करिबा हमको येलो कलर रो आसन दरकार अछि आमे येलो कलर रो आसन ने बसिकी मां धनलक्ष्मी आवाहन बा पूजन करि परिबा ए मांकर माने मंत्र होची विशेष भाव में धनलक्ष्मी बोले आपण बुझी पारुचंती धन को आगमन करबा पई मां को धनलक्ष्मी रूप रे पूजा करबा तो जदि सेही रूप रे हमें पूजा करबा तो हमें हळदी आसन नबा एवं यार मंत्र होची ओम धनाय नमः ओम धनाय नमः जो भली भाव रे हमें श्रीम नौचंती हला जो भली भाव रे हमें अनेक स्विच वार्ड नौचंती सेमती वर्ष तमाम भी हमें ओम धनाय नमः करि परिबा किंतु ए रिमेडी की मु जो आपण को कहबा पई जाउची मां धनलक्ष्मी को स्वरूप रे हमें कैश फ्लो रिमेडी करि परिबा नोट करंतु कैश फ्लो रिमेडी ए रिमेडी के हमें को दिन करि परिबा ना 20 तारीख रे सकाळ 10:30 भितरे 20 तारीख सकाळ 10:30 भितरे आउ गोटे टाइम होची 20 तारीख र 5:32 संध्या 5:32 रु 8:34 संध्या 5:32 रु 8:34 ये होची 20 तारीख दिन आमे रिमेडी करि परिबा जदि 20 तारीख रे करि पारि नाहंती तबे 21 तारीख रे भी आमे करि परिबा यार टाइमिंग होची सकाळ 11 रु 12:30 सकाळ 11 रु 12:30 एई दुईटी दिनर जो दुई समय रहला सेई समय भितरे हमें करि परिबा एई कैश फ्लो रिमेडी पाई हमको कोन दरकार ना पद्मर केसर माला हमें जोटा कमल कटी माला जोटा तयारी होची तार केसर रो जो मंजीटा सेथुर 11 टी हला पद्मर केसर माला 11 आपणकर जो बादाम जोटा पेस्ता हमें कहछे जोटा कवर बादाम थिवो कभर बादाम होची 4टी कौड़ी 4टी येलो कौड़ी 4टी आपण माने जो माने नवरात्रि रिमेडी करथिबे आपनक पाखरे रोली बा कुंकुम थिबो से रोली बा कुंकुम जदि नथिबो आपण नै आसीबे केसर नै आसीथिबे केसर रु 4टा स्ट्रिंग हमको दरकार केसर रु 4टी पाखडा जो केसर हम व्यवहार करूचंती ता बादे खंडिया हळदिया कपड़ा बा हळदिया पोटुली जदि खूब सुंदर भाव रे आपण माने तयारी करि देबे ताले आउरी बहुत भलो मु आगो को क्लास रे देखौतिल मु मार्केट रे जाई पोटुली तयारी कर दिए सुंदर भाव रे पोटुली हमको तयारी करि परिबा तो कोन करबा हमें एतक सब जिंस जोगाड़ कर सारबा परे मां लक्ष्मी को मां धन लक्ष्मी को हमें ध्यान करिकी घियो दीपटिए लगेबा ए घियो दीपटिए लगेकी सेथरे कोन करबा ना ए केसर रो 4टी दाना सेथरे पके दबा हला घियो दीपरे 4टी दाना हमें पके देले मनस्कामना करिकी हमर इच्छा को हमें रखिकी 11टी जो पद्मर केसर हम नैचे से जो नैचे सेथरे रोली रो तिलक करिवे रोली टिके आपण माने कोन करिवे पानी रे टिके ताको ये कर देले करिकी सब बेले मु जते बेले आपण मान को तिलक कहूची आपण माने राइट हैंड रो रिंग फिंगर रे आपण ताको तिलक करिवे एको पद्म केसर रे रोली रो तिलक करिवे से जो येलो कौड़ी आ जो बादाम आमे नैथिबा सेथरे हळदी रो तिलक करिवा हला एको समस्त वस्तु को आमे करिवा ना मंत्र उच्चारण करिवा हळदिया कपड़ा ऊपर रखि दबा को मंत्र उच्चारण करिवा ना जो मंत्र मु आपन को कहिछि ओम धनाय नमः केते थरा जप करिवे आपण 3 माळा 5 माळा गोटे माळा बिल्कुल न गणी कि जते इच्छा सेते करि परिवे यदि कमल कटी माला रखुचंती ताहले कमल कटी माला रे आपण जते माळा चाहिए सेते माळा करि परिवे एको मंत्र उच्चारण करिकी माने हळदिया कपड़ा ऊपर रखिवे मंत्र उच्चारण कले ए समस्त वस्तु
ମାନେ ସେ ଯୋଉ ଆସନ ସହିତ ହଳଦିଆ କପଡା ବା ପୋଟୁଳି ସହିତ ମାଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ଥିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିପାରୁଛନ୍ତି ସାରୁଛନ୍ତି, ସାରିବା ପରେ ତାକୁ ଆଫର୍ମେସନ ଦିଅନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ, ମାନେ କୋଟି କୋଟି ବିନମ୍ର କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଭିଜୁଆଲାଇଜ କରନ୍ତୁ କି ମା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପାୱାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇ ପୋଟୁଳିକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂର୍ବକ, ସମ୍ମାନ ପୂର୍ବକ ମାଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରୁ ଉଠେଇକି ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଲକରରେ ରଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପଇସା ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ରଖିପାରିବେ, ଲକରରେ ରଖିପାରିବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କ୍ୟାଶ ଫ୍ଲୋ ରିମେଡିକୁ ଆପଣ ମାନେ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରିମେଡି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ସମୟରେ ବି ଆମେ କରିଥିଲୁ, ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ। କଥା ହେବା ପରେ ଆମେ ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାଶ ଫ୍ଲୋ ରିମେଡି। ତା ସହିତ ଆମେ ସେଇଦିନ କଣ କରିପାରିବା ନା ମନି ଇସ୍ୟୁ, ଯଦି ପଇସା ପତ୍ରରେ ଆମର ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ବା ଡେପ୍ଟ ଧାର କରଜରେ ବୁଡି ରହିଛନ୍ତି ହେଲା, ଲିକ୍ୱିଡ ମନିରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଧାର କରଜରେ ବୁଡି ରହିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖକୁ ପଇସା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ମନିର ଲିକ୍ ହଉଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ପଇସା ଆମେ ଆଣୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପଇସା ଆମ ପାଖରେ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମନି ଇସ୍ୟୁଜ ବା ଡେପ୍ଟ। ଯଦି ଲିକ୍ୱିଡ ମନିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହୁଛି, ଆମ ପାଖରେ ମନି ଲିକ୍ ରହୁଛି ବା ଆମେ ଧାର କରଜରେ ବୁଡି ରହିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ରିମେଡି କି ବା ଏଇ ଉପାୟକୁ ଆମେ କରିପାରିବା। ଏଇ ଉପାୟରେ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବାର କଳସ ଦରକାର ବା ତମ୍ବାର ଲୋଟା ଦରକାର ହେଲା। ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ରୋଲି ବା କୁଙ୍କୁମ, ଚନ୍ଦନ ପାଉଡର। ଚନ୍ଦନ ପାଉଡର ବୋଲେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ହ୍ୱାଇଟ ଟା ନେବେ ହେଲା। ଚନ୍ଦନ ପାଉଡର, ଗୋଟେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ନେଇ ଆସିବେ ଯାହାର ପାଖୁଡା ଆମକୁ ଦରକାର, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର, ଆମେ ଯୋଉଟା ହାତରେ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର, ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ, ମାନେ ସୋରିଷ ତେଲ ଆମେ ଯୋଗାଡିବା, ଦୀପ ବି ଯୋଗାଡିବା ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ। ଆମେ କଣ କରିବା ନା ତମ୍ବା କଳସରେ ଜଳ ଭରିବା। ତମ୍ବା କଳସରେ ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ଭରିଲେ ଏଇ ଜଳରେ ଆମେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, କୁଙ୍କୁମ ଟିକେ, ଚନ୍ଦନ ପାଉଡର ଟିକେ, ଗୋଟେ ଗୋଲାପର ପାଖୁଡା ପକେଇଦବା। ପାଖୁଡା ପକେଇ ଦେଇକି ସେ କଳସକୁ ଆମେ ହାତରେ କଭର କରିଦବା ବା ରେଡ କପଡା ଯଦି ରଖିଥିବା ସେଥିରେ ଆମେ କଭର କରିଦବା। କଭର କରିକି ଆମେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ହେଲା। କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ନା ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଓಂ ଧନାୟ ନମଃ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିକୁ ଲଗେଇଦବା ହେଲା। କୋଉଠି ଲଗେଇବା ନେଇକି ନା ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଏକୁ ସଜାଡିକି ନେଇକି ଯାଇପାରିବେ ଘରୁ, ଯଦି ଘରୁ ସଜାଡିକି ନେଇକି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଠି କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଘରୁ ଆମେ ସଜାଡିକି ନେଇକି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ। ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପଟିଏ ଲଗେଇଦେଲେ, ଦୀପ ଟିକେ ଲଗେଇକି ଆମେ ଯୋଉ ରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ର ନେଇଥିବା, ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ନେଇଥିବା, ଟିକେ ବଡ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ ହେଲା, ଛୋଟ ନେଇକି ଯାଇନଥିବେ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ସେ ଓସ୍ତ ଗଛରେ 5 ରାଉଣ୍ଡ ହେଲା, 5 ରାଉଣ୍ଡ ଆମେ ମାନେ ବୁଲେଇକି ତାକୁ ବାନ୍ଧିଦବା ରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ରକୁ। ରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ରକୁ 5 ରାଉଣ୍ଡ ବାନ୍ଧିଲେ ଆମେ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ ବୁଲିବେ ଏବଂ 5 ଥର ପରିକ୍ରମା କଲେ, ପରିକ୍ରମା କରିକି ଏଇ ଜଳକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂର୍ବକ ସେଇ ଗଛରେ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଅର୍ପଣ କରିକି ଆପଣ ଏକ ମୁହାଁଇକି ଆସନ୍ତୁ। ଏକୁ ଆମେ କେତେବେଳେ କରିପାରିବା ନା ସେଇ 20 ଅକ୍ଟୋବରରେ ସକାଳ 6ରୁ ସକାଳ 9ଟା। 20 ଅକ୍ଟୋବର ସକାଳ 6ରୁ ସକାଳ 9। ଯଦି 21 ତାରିଖକୁ ରଖୁଛନ୍ତି 21 ତାରିଖରେ ବି କରିହବ, ସକାଳ 5ଟା 30ରୁ 7ଟା 30। 20 ତାରିଖରେ ଯଦି କରିବା ସକାଳ 6ରୁ ସକାଳ 9, 21 ତାରିଖରେ ଯଦି କରିବା ସକାଳ 5:30ରୁ 7:30। ଏଇ ଦୁଇ ସମୟରେ, ଏଇ 2 ଦିନର ଏଇ 2 ସମୟରେ ଆମେ ଏଇ ରିମେଡିକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଯିଏ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଆପଣ ସେୟାର କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ
प्रतिदिन जो चमत्कारिता हुए से चमत्कारिता को आपण जेते शेयर करिवे से कथा सेते बढ़ी जाए। तेणु से कथा सहित आसंतु एवं आहुरी गोटे रिमेडी से दिन पाए हला से दिन पाए आहुरी गोटे रिमेडी कोन मन करंतु आपण ए रिमेडी करि परनाहांती से रिमेडी करि परनाहांती बा दुईटी जाक करिचंती आहुरी गोटे सहज रिमेडी ए रिमेडी को हमें समस्त करि परिबा हला कोन करि परिबा ना धनिया गोटे मुठा ता पूर्वरु आपण धनिया आनी की घरे सुखेई दियंतु टिके सुखेई दियंतु माने टिके भलरे सफा कर देबे सफा करके टिके जेमते सनलाइट बाजी जो टिके पकईकी ताको रखिथिबे गोटे मुठी धनिया गोटे येलो क्लॉथ ऊपर नेकी कौनसी मंदिर रे विशेष करके मां को मंदिर रे आपण अर्पण कर देकी आसु बुझि परजंते आपण कहबे लक्ष्मी को मंदिर नाही जो भी मां आपण ग्राम देवती को मंदिर रे भी आपण नेक अर्पण करके आसीबे मां को से दिन धन लक्ष्मी रूप रे आपण स्मरण करके नेकी थोई देकी आसबे ये हला आपणकर कोन ना कैश फ्लो रिमेडी मनी इश्यूज डेप्ट रो प्रतिकार ता संगे आपण धन को आकर्षित करबा पई ए धनिया एबे हम आसीबा मनोकामना पूर्ति दीपक मनोकामना पूर्ति दीपक हला मनोकामना पूर्ण पाई आमे को दीप को भले भाव रे आमे दीपटी प्रज्वलित करिबा तार टाइमिंग देखंतु 19 अक्टोबर 19 तारिख रे रविवार दिन संध्या 7:35 रु 10:35 7:35 PM रु 10:35 PM 21 तारिख रे 20 तारिख रे नाही हला नोट करंतु ठीक रे 21 तारिख रे सकाळ 11 रु अपराह्न 12:30 ए समय रे आमे मनोकामना पूर्ति दीपक करि परिबा कोन करबा हमको मनोकामना पूर्ति दीपक कले ना आपण एभली रिमेडी बोध हुए आपण मानक भितरु अनेक लोक करि नथिबे सुखिला नडिया हला सुखिला नडिया पानी नथिबो से भली नडिया आपण को जोगाड़ करिया पय पड़िबो ताकू छड़े देले छड़े की माने बहुत कौशल रे आपण तार सढ़े को बाड़े की भांगी देले आपण पाई गले भितरु तार दानाटा को पाई गले ताकू सम्मान करके दुई खंड काटी देबे बुझी परजंती नडिया से भलिया बाहरी आसे सम्मान करके दुई खंड काटी देबे ये दुई फाळा हमकु दरकार ता संगे कोन दरकार ना रक्षा सूत्र दरकार भल घियो दरकार रोली दरकार रोली तो आम पाखे अच्छी है हलदी पाउडर दरकार ये भी आम पाखे अच्छी गोटे एक्स्ट्रा जिनस हमको ऐड करिया को पड़ियो कोन ना धला राशि है धला राशि आ दुईटी काचर प्लेट आपण घरे थिले भी चलिबो किछ असुविधा नाही ताको टिके भलरे धुआ धुई कर देबे दुईटी काचर प्लेट लिया किछ लिया जोटा धान भजा है कि लिया भोग खई भोग जो हुए से लिया किछ धनिया 7टी दाना धनिया आपण किछ नै आसंतु सुखे की ताको रेडी कर दियंता हमहु दरकार अछि धनिया 7टी दाना मुग से भली भाव रे 51 दाना 51 टी दाना मुग आउ हळदिया फूल हला हळदिया फूल याकू हमको दरकार आमे कोन करबा ना हम ठाकुरंको घरे बा आपण जदि अन्य कोनोसी जगह रिमेडी करिवे से जगह को प्रथमे टिके धुआ धुई कर दियंतु गंगा जल टिके सिंचन कर दियंतु तापर से दुईटी अधा नडिया रे आपण घियो दियंतु जेटा अधा नडिया माने सेतरे घियो देले प्रथम गोटे फाळ रे आपण कोन करिवे से घियो ऊपर ए जो धळा राशि आ मुग 51 दाना दे देबे धळा राशि किछ क्वांटिटी नाही आपण किछ नै गले धळा राशि आ से जो मुग 51 टी दे देले सेकंड हाफ रे कोन करिवे ना सेथिरे धनिया जो नै थिले हमें 7टा ताकू दे दवा टिके हळदी पाउडर दे दवा बुझी परचंती प्रथम अधारे धळा राशि आ मुग को दे दवा हमर जहा क्वांटिटी अछि द्वितीय अधारे आमे धनिया दे दवा
हलदी पाउडर देदेबा है ये जो रक्षा स्तोत्र आम रखिंट ये रक्षा स्तोत्र रे आम कौन करवा ना बलिदा तैयारी करवा है बलिदा तैयारी करके से दुईटी नड़िया को आम दीप सजेबा ना से दुईटी नड़िया रे आम देदेबा दे देकी नड़ियार से जो मंग भाया रोचे नड़िया ओसार रहा से नड़िया रे आम कौन करवा ना हलदी आ रोली तिलक अर्थात हलदी रोली रे सजेदवा सजे देकी माँ लक्ष्मी भगवान श्री गणेश को आम स्मरण करवा आमर मनर कथा कहवा मनर कथा कहीकि से जो काचर प्लेट दीटा रखि से काचर प्लेट दीटा ऊपर यही दीप को आम थोईकी दीपटी प्रज्वलन करदे दीपटी प्रज्वलन करदेकी आम जो हलदिया फ्लावर नहीं तार चारिपटे आम देदेले सजेदेले है भाव आम कौन करवा ना मनस्कामना पूर्ति दीप को आम से दिन लगे पार बुझिपार ये है आमर मनोकामना पूर्ति दीपक जार टाइमिंग आम टीपी देचे 19 तारीख रे संध्या 7:35 रु राति 10:35 21 तारीख रे दिन 11 रु 12:30 ये भाव आम कर ये है माँ धन लक्ष्मी संपर्क रे बा धन को लेकिन यही जिनस आम कर तेबे एबे आमे आलोचना करिबा माँ गजलक्ष्मी हला जते मटेरियलिस्टिक सुख पाए आमे माँ गजलक्ष्मी को आराधना करि पारुचे हला मन करंतु मोर गाड़ी घोड़ा घर ये सब जिंस बा या पर मु जो रिमेडी कहबी विशेष भाव रे ए दिन रे आमे बिजनेस ग्रोथ पाए रिमेडी करि परिबा हला आ जॉब स्टेबिलिटी ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी पाए माँ गजलक्ष्मी को गजलक्ष्मी रूप रे आमे से आराधना करि परिबा से रिमेडी करि परिबा से दिन मांकर शुभ भोग होची आखु रस हला सुगर कैन से दिन माने आपण सबु भी करि परिबे किछि मना नै आपण मन रे धारणा आसी पारे जदि आपण 4-5 टी रिमेडी करूचंते एई टाइम रे मु करि परिबेनी किछि असुविधा नै आपण टाइमिंग रे आरंभ करि दिउंतु तापरे कंटिन्यू करिवे सेठा टाइमिंग देखा जाय नै जदि आपण शुभ समय रे समय आरंभ कर सारी तो से दिन कौन दरकार मांकर ना आखु रस हूँ मांकर प्रिय आम आखु रस भोग लगे पार सांगे नड़िया कोरा बा नड़िया लड्डू कोकोनट लड्डू आम जोटा कहचे आम कर कौन मंदिर रे आम जाइकी दक्षिणावर्ती शंख बा शंख आम दान कर आम अर्पण कर आसन हूँ आम पिंक आसन व्यवहार करिपरिबा जदि ए सब जिंस पई आमे करूचंती हला हमर मंत्र होची ओम श्रीम आमे जो श्रीम करूचे ओम श्रीम ह्रीम HREEM ह्रीम क्लीम KLEM क्लीम गजलक्ष्मी नमः ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गजलक्ष्मी नमः हला ये होची आपनकर मंत्र को मंत्र केते बेला को चैंट करिवे ना बिजनेस ग्रोथ पय जदी आमे रिमेडी करिवा ए मंत्र को चैंट करिवा एवं जॉब स्टेबिलिटी ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी ए सब कथा पय जदी एबे जो रिमेडी मु देबी एई रिमेडी कला बेले आपण एई मंत्र को चैंट करिवे कोन हमकु दरकार ना नडिया गोटे दरकार आखु 2 पीस दरकार हला आखु 2 पीस जो कटा न होगी जदि धंडा मिले आपन को बहुत भल है बुझीपार प्रदीप सर आराम आपको मिल धंडा आखु 2 पीस है रोली आम पाखे अच्छी हलदी पाउडर अच्छी फूल 4टी पूरा सुंदर भाव में सुढल चाउल 11टी भांगी नथिबो अरुआ चाउल आ रक्षा सूत्र बा मूल्य आम पाखे माँ को स्मरण करके गोटे नड़िया आ 2टी आखु माँ चरण तले रखी दिंतु आखु स्टाण्ड रे रहिबो सुआ हबन बुझिपार माँ पाखे आम रखिले नड़िया उपरे हलदी और रोली रे स्वस्तिक बनातु बुझिपार जते सुंदर भाव में नड़िया उपरे हलदी आ रोली रे आपण स्वस्तिक बनातु एथिरे कौन करंतु ना ये मोली को 5 राउंड आपण बांधी दिंतु जो रक्षा सूत्र को 5 राउंड बांधी दिंतु बांधिकी ताको आराम रे थुवंतु हला गोटे आसन देकी थुवंतु ता ऊपर फूल चाउल आपण श्रद्धा रे
चढ़ई दियंतु मंत्र उच्चारण करिवे हैला जो मंत्र मु आपन कहली ओम श्रीम ह्रीम क्लीम गजालक्ष्मी नमः ए मंत्र को उच्चारण करिकी हैला सेई जो नडिया को आमे पिंक कलर बा रेड कलर रो क्लॉथ आनिथिबा कपड़ा आनिथिबा सेथिरे आमे बांधी दबा बांधी देकी से घरे आपणकर रहिला आपण पिंक कपड़ा रे बा रेड कपड़ा रे आपण बंधा हैछि मां को पाखे रहिला आखु दीटा को किंतु आपण नै जिवे कोठी के नेबे ना आपणकर मेन एंट्रांस पाखे आखु दुईटी सीधा करके रखिदेवे हला घर बाहरला बेलू जमती आपणकर डाहाण पटे रोकथिबो दीटा को सीधा करके रखिबे जदि सुविधा कार नाही बाम पटे रही परिबो किंतु हमें प्रायोरिटी दबा कि डाहाण पटे सीधा करके रखिदबा घरे रहिला आपणकर नडिया मंत्र उच्चारण सरला घरे रहिला नडिया आखु दुईटी नेकी आपण मेन एंट्रांस पाखे रखिदेवे ता परदिन आपण कौन से एक मंदिर को जाइकी से नडिया आउ से आखु अर्पण कर देकी आसुन कौन से मां को मंदिर को जाइके अर्पण कर देकी आसुंतु आपण जदि कौन से जगह रे फील करू नांती मु मंदिर रे नेकी देई परिबेनी अस्त गछ मूले देई परिबे किंतु देखंतु ग्राम देवती मंदिर रे भी आपण देई परिबे किछ असंभव नुहे कि आमे देई परिबानी एमती कथा किछ नाही ए रिमेडी के आमे के तारिख रे करबा को समय रे करबा ना 20 तारिख रे सकाळ 10:30 भितरे एका टाइमिंग फॉलो अप करिए 20 तारिख रे सकाळ 10:30 भितरे नचेत उपरळा 5:32 रु 8:34 भितरे 21 तारिख रे 11 रु 12:30 ए समय भितरे ए जो 20 तारिख रो दुईटी समय 21 तारिख रो गोटिए समय ए समय रे आमे हमर ए रिमेडी को करि परिबा हला आमे जते बेले मंत्र उच्चारण करबा आमे जते बेले ए रिमेडी करबा ऑब्वियसली आमे को बिजनेस रे हमर डेवलप चाहउचंती हमर ग्रोथ चाहउचंती हमर ओपन आई रे हे पारे क्लोज आई रे हे पारे हमर से विजुअलाइज चलिवा दरकार फिल्म स्टाइल ले चलिवा दरकार एबे आमे आसीबा जॉब स्टेबिलिटी ग्रोथ प्रॉस्पेरिटी चाकरी रे अस्थिरता रहिछि हला बारंबार बदली होछि चाकरी रे स्थिरता नाही आमे बहुत काम किछि करूचे से अनुसार हमकु किछि रिवार्ड नाही बा कोठी ना कोठी आमे असंतोष व्यक्त करूचंती हला एथिरे हमकु कोन दरकार ना ब्रास रो दीप नहलाई माटी रो दीप गोटे बड़ दीप आपण ब्रास नै परिबे माटी भी नै परिबे निम्ब तेल नीम ऑयल जोटा आपण मिली जिवो पूजा सामग्री दुकान रे एबा समय नाही आपण ऑनलाइन मगै परिबेनी नीम ऑयल मिली जाउची मिली जिवो लवंग दीटा फूल लगा लवंग मु जते बेले कहे आपण फूल लगा बोली मानि नु कला राशि किछि हला रक्षा सूत्र आपणक पाखरे अछि प्रसाद होउची से दिनर मिश्री मिश्री हला मु आपन जहा कहूची कला राशि हे पारे धनिया हे पारे धळा राशि हे पारे ताकू किंतु आपण आनी कि श्रद्धार सहित आगुरु सफा करके ताकू व्यवहार करूं काहे ना हमें जेमती भाव दबा हमें सेमती भाव रे रिटर्न पाइबा आमे जदि ताकू करूचंती बोली करबा भगवान को पाखरे किछ अभाव नाही से हमकु भी सेही नजर रे देखिबे श्रद्धार सहित चित्त को लगई दियो भगवान को पाखरे प्रेयर करूं हला निश्चित भाव रे ता रिजल्ट आमे पाइबा मां को ध्यान करिकी ए रक्षा सूत्र रे आमे बत्ती तयारी करबा बत्ती तयारी करिकी दीपरे निम्म ऑयल सहित ए बत्ती के आमे देले दुईटी लवंग आ कला राशि गोटे चिमुटा दे चिमुटा जा एतिके नेइथिले सेही दीपरे आपण देई देले हला दीपरे लगेई मंत्र उच्चारण करिवे को मंत्र ए जो मंत्र एबे मां गजलक्ष्मी कर देइथिली से मंत्र को उच्चारण करिवे दीप को आमे पूजा घरे मां को आगे रखिबा अथवा आपण कोनोसी निरोला जगह रे जदी घरे बसिकी करूचंती आपनकर आउ को स्थान प्रिय अछि आपण सेठी मां को मन भीतर ध्यान करके से जगह रे भी रिमेडी करि पारे मां का आगे दीप लगेले दीप लगेई सारी की मिश्री भोग मां को अर्पण करिवे मिश्री भोग मां को अर्पण करिवे मनोकामना कले मंत्र जपिले हला ए दिन हमर ए जो रिमेडी आमे करिबा केते बेले सुंदर भाव रे नोट करंतु 20 तारिख रो राती 8:30 परे
केवल ये गोटे दिन करिपरिबा 20 तारिखर राति 8:30 पर। आपण मनरे प्रश्न किसी न आसु जे दीप रहिला ता परदिन माटी दीप मु व्यवहार करछि कोन करिवि सिंपल आपण माटी रे ताकू नै पोती दे परिबे फूल गछ मूले पोती दे परिबे दीप नै कि आपण जल प्रवाह करि परिबे वस्त गछ मूले थोई दे परिबे ए सब जिंस करि परिबे एवं एई जो आपणकर बिजनेस ग्रोथ बा जॉब स्टेबिलिटी पई आउ गोटे सुंदर रिमेडी हला आपण से दिन 20 तारिख रे कौनसी एक समय भी आपण दक्षिणावर्ती शंख जदि पाउचंती आपणकर प्रिय मंदिर रे आपण नेकी अर्पण कर देके दान दे देके आसन ताला आउ सब बेले मु पुणी आपण कहि रखे दान जेते बेले करिवे लोक देखाणिया मोटे करंतु को सजरे कर देकी पळे से के जानिबे ना आपण ना के न जानन आपण ना जानिबा दरकार नै अरे मोर जे भगवान से जानला मु जानली आउ के जानिबा दरकार कौन तांका पाखरे नाही आमे कोनटा भी देई दबा तांको बुझि परछन जत्ते सुंदर भाबरे कौन से मंदिर को जाउचंती केही न जानला भलिया दान बक्स रे देई दउं आपनकर इच्छा हला कौन से भिक्षुक को दउचंती आपन 10 टंका दउचंती बोली भाबुचंती मते अन्य मान देखंतु मु 10 टंका देली बोली ना 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 आपन सुंदर भाबरे ता झुल्ली भितरे देई दिउं सी भी न देखो हला आपन एक माने अलौकिक आशीर्वाद को ग्रहण करंतु हला सी भी न जानो जे मते 10 टंका किए देला जदि देखुछि से देखु बुझि परजंते ना से भली भाबरे दान करंतु एबे हमें आसीबा मां आदिलक्ष्मी कर हला मां आदिलक्ष्मी को हमें कहीं की माने मां आदिलक्ष्मी रूप रे हमें कहीं आराधना करबा ना मैरिड हैप्पीनेस रिमेडी यदि मैरिड लाइफ रे किछ असुविधा चली छि बा मैरिड लाइफ को आहुरी मजबूत करिया पई हला मां आदिलक्ष्मी कर आराधना हम करि परिबा तो मां कर प्रसाद होची से मिश्री फूल होची किंतु मां कर आदिलक्ष्मी कर माने श्रद्धा होची पद्म फूल रे से दिन श्रद्धा पूर्वक कौनसी भी मंदिर रे हला माने से दिन माने कोन 20 तारिख 21 तारिख मु टाइम देबी कौनसी एक मंदिर रे आपण माने रेड रो पताका नेकी श्रद्धा रे देई आसुन हां केवल रेड रो पताका श्रद्धा रे देई आसुंतु बहुत किछि हमकु शुभ फल मिले आउ हमें रेड आसन रे जदि ए रिमेडी करबा ताहले रेड आसन रे बसी करि परले बहुत भल ए मांगर मंत्र होची यदि हमें मैरिड लाइफ रे हैप्पीनेस पई हला मैरिड लाइफ रा हैप्पीनेस पई के रिमेडी करूचंती बा डिले मैरिज पई करूचंती रिमेडी करूचंती ताले यार मंत्र होची ओम श्रीम आदिलक्ष्मी नमः ओम श्रीम आदिलक्ष्मी नमः हला मंत्र गुडी को अजाचित भाव रे काहकु देबेनी बुझि पारुचंती मु जानि छ अनेक दिन रे अनेक कथा किछि हेइछे अजाचित भाव रे मंत्र काहकु दियंतुनी यह गुरुंकर निर्देश बुझि पारुछ बहुत पावरफुल जिंस आज्ञा समस्त को प्राप्ति हुए ना ईश्वर चूज करंती हला आपण देखि कि बाटरू भांगी कि बाट पळेबे अछि बहुत कहानी अछि बहुत सत्य घटना भी अछि हला मां तो बहुत दयालु ना जने गरीब लोक जीवन व्यापी भगवान शिव मां पार्वती आराधना करुची जेमती स्वर विज्ञान मां दया है कि माने एते दया तांक भितरे बहिला मां मां भगवान को पचारुचंती जे मनुष्य को आपण काहे कि एमती कले सृष्टि तो तैयारी कले काहा को पातर अंतरे भली काहे कले कि काहे कि गरीब कि काहे कि धनी भगवान जेमती बुझेई देचंती स्वर भितरे सब अछि ठीक सेमती भावरे मां दिने पचारुचंती भगवान को जे आपण कोन एते निर्दयी प्रकृत रे आपण को लोक जहा कहउचंती भला बेली ताहा कोन सत्य भगवान मन मंद हसरे कहउचंती काहे कि एमती कहउचंती ना से लोकटी के देखिले मर्त्य भुवन रे केते आपण को से जाचुची केते आपण को से प्रेयर करूची आपण केबे ता दया बुझुना दे नारे मु दया बुझिबी कोन अनेक चांस मु ताको देइची से केबे भी ग्रहण करूनी एमती कोन हेइची से ग्रहण करूनी ना हां एबे देखिबो
से गरीब लोकटी बाटरे चली चली आसुची भगवान कौन करिचंदी गोटे सुनार थाळीटीए पकई देइचंदी थळीटीए पकई देइचंदी सुना मुद्रा भरी ହେଇଛି ହେଲା भगवान शिव माँ पार्वती बसिकी देखुचंदी माँ मनरे कौतूहल ହେଇଛି जे सतरे कौन से चांस ग्रहण करूनी तो ए लोकटी दूररू देखुची गोटे अंध लोक आखि नथिबा लोकटी आखि नथाई कि बाटरे सुंदर भाव चलिकी आसुची ठीक सेही समय ए लोकर मनरे तैयारी ହେଇଛି जे से लोकटीर जदि आखि नाही से चली पारुची मु देखे मोर आखि को बंद करिकी ए बाटरे मु चली पारुची ना नाही आखि की बंद कर देइची ठीक सेही समय आखि बंद करके चलवा बेले से सुनार थळीटी को से मुद्रार थळीटी को से पास करके पळी आस बंद कर देइची आखि भगवान शिव कहउचंती देखिले ना अरे मु केते स्वरूप रे केते बहाना रे ताकु मु सहाय्य करी आसीची से केबे भी ग्रहण करबा पय प्रस्तुत न ठीक सेही भली भाव रे हमरे जीवन प्रवाह होछ अनेक कथा आमे ग्रहण करूचंती अनेक कथा ग्रहण न करिवार अंतराल रे आमे अनेक किछ चांस को छाडी दउचंती बुझी पारुचंती ना ना से दृष्टिकोण केते बेले भी भगवान केबे डायरेक्ट आसंती भगवान कहा ना कहा माध्यम रे आसंती ताको आपण से चमत्कारी ताको अनुभव करंतु ता बहुगुणित हो जिवो बुझी पारुचंती तो आसंतु आमे ए जो मैरिड जीवन वैवाहिक जीवन सफलता पाई वैवाहिक जीवन खुशी पाई आमे कौन कौन करवा ना गोमती चक्र 7 गोटी गुजराती 7 गोटी खंड हलदी 2 गोटी गोमती चक्र 7 गुजराती 7 खंड हलदी 2 गुड़ 7 पीस गुड़ रोली आम पाखे अच्छी घी दीप हलदी गुंड 7टी अरुआ चाउल रेड कपड़ा मां को स्मरण करिकी मनस्कामना सहित जे मोर वैवाहिक जीवन आहुरी मजबूत होची आपण को भले भाव रे चलिबा को चाहउचंती ताको विजुअलाइज करूं 7टी गोमती चक्र 7टी गुजराती 2टी हलदी खंड को से रेड कपड़ा उपरे आपण मां को चरण तळे थोई दियंतु घीर दीपटी को प्रज्वलन करी सेथरे टिके हलदी पाउडर 7टी अरुआ चाउल पकई दियंतु दीप लगे मां लक्ष्मी भगवान विष्णु को प्रेयर करंतु मंत्र जप करंतु को मंत्र ना ओम श्री आदि लक्ष्मी नमः ए जो रेड कपड़ा ऊपर जो गोमती चक्र जो गुजराती जो हलदी अच्छी ताकू बांधी नियंतु पोटली ऊपर रोली रे 7 टाइम 7 टाइम्स तिल करन से रोली ऊपर करके मां को से जो 7 खंडी गुड़ नहीं से गुड़र भोग लगे दियंतु ए पोटली को आपणकर पूजा घरे स्थायी रूप से स्थापन कर दियंतु हला एको आपण केबे करिवे ना 20 तारीख रे से एका समय 10:30 भितरे उपरला 5:32 रु 8:34 भितरे 21 तारीख रे 11 रु 12:30 भितरे ए भली भाव रे हमें से रिमेडी को करि परिबा ता सहित डिले इन मैरिज जदि विवाह रे विलंब हेउची बा होउची चावल 21 नड़िया गोटे जो गोटी नड़िया आम कहचे नड़िया गोटे येलो फ्लावर गोटे अष्टगंधा पाउडर हला अष्टगंधा पाउडर आपन मिल जाउछ पाउडर नड़िया टी को कोन करबा हमें हाथ रे हळदी लगे दवा हला भल रे पानी करिक हळदी लगे देले नड़िया टी को सुंदर भाव रे पूरा हळदी गुले दवा बुझी परछन्ते नड़िया टी को ता पूर्व पूरा साफ सुथरा कर दियंतु टिके कता लागिथिबो पूरा नड़िया टी क्लीन कर देथिबे हळदी रे 2 हाथ रे बोली देले ए येलो जो क्लॉथ रा रखिथिबा येलो क्लॉथ रे टिके रोली रा स्वस्तिक कर दियंतु मां लक्ष्मी आ विष्णु को समर्पण रो भाव रखंतु नड़िया को आमे हळदी रंग कर देचंती से नड़िया रे कुंकुम रे आमे स्वस्तिक बा रोली रे आमे स्वस्तिक तयारी करिकी
मोली 5 राउंड बांधी दवा माने रक्षा स्तोत्र जो आम रखीचे 5 राउंड बांधी दवा एई जो माने हळदी गुंड अष्टगंध पाउडर एई जो चाउल हला आ नड़िया को एई येलो क्लॉथ ऊपर आमे रखी देथिबा मंत्र उच्चारण करवा जो मंत्र को मंत्र ना या पाई मंत्र होची ओम श्रीम श्रीये नमः ओम श्रीम श्रीये श्रीये नमः ओम श्रीम श्रीये नमः कोटोल की बांधी देले कोटोल की बांधी देके आमे मंत्र उच्चारण कले मंत्र उच्चारण करके एई पोटोली को आमे कौन से एक मंदिर रे दे दे के आसीबा है अर्पण कर दे के आसीबा आपण भावंतु ने जे आपण ओठु के रिसीव करबे केही नथले भी आपण मंदिर रे थोई देबे थोई दे के आसीबे 20 तारिख रो टाइम से सकाळ 10:30 भितरे उपरला 5:32 रु 8:34 भितरे 21 तारिख रे सकाळ 11 रु 12:30 भितर हला एहा सहित ए रिमेडी जदि करि परचंदी भलो एहा सहित रिमेडी कोन ना अळा अळा ए मिली जाउची मार्केट रे 5टी बा 7टी बा 11टी गोटे रेड क्लॉथ रे बांधी की आपण मांक मंदिर रे अर्पण कर दे के आसन ये भी आउ गोटे रिमेडी एबे हमें आसीबा मा विजया लक्ष्मी हला विजया लक्ष्मी ना रो हमें जानि जिबा प्रत्येक प्रकार विजय पई हमें ए सब जिंस करि परिबा हला विजय पई हमें जो करिबा कोन करिबा ना से दिन मांकर भोग होची नड़िया आ भोग होची बेसन रो लड्डू नड़िया भोग करि परिबा बेसन लड्डू भोग करि परिबा अर्पित मान अर्पण करि परिबा धूप दीप हला ये जो विजया लक्ष्मी को विशेष भाव रे जदि हमर कोर्ट रे किछ केस चालिछ किछ माली मकदमा चालिछ हला आपणकर माने अथॉरिटी सहित किछ विवाद चालिछ बुझि पछन विजय ना विजय ये दिन हम कौन दरकार करवा ना ब्रास हो नहला कपर कॉइन गोटे ब्रास कॉइन हेले टिके भलो मिली जिवो आपनकु ब्रास कॉइन नहला कपर कॉइन गोटे रेड क्लॉथ चामेली ऑयल पूजा सामग्री दुकान में मिलुछ चामेली ए चामेली ऑयल ले हमें दीपटिए लगे दवा दीपटिए लगे देकी से जो ब्रास बा कपर कॉइन रे गंगा जल टिके धोई दवा गंगा जल टिके सिंचन कर दवा ए ब्रास कॉइन को गोटे रेड क्लॉथ ऊपर रखी मां को स्मरण करके मां को सामने रे हमें रखिले मंत्र टी जप करके ए कॉइन रे हळदी रो तिलक हमें करि दवा हला मंत्र कोन ना ओम श्रीम विजया लक्ष्मी नमः ओम श्रीम विजया लक्ष्मी नमः कॉइन ने हळदी तिलक करदेले मां को पाखरे से कपड़ा ऊपर से कॉइन रही गला नेक्स्ट मॉर्निंग रे हला नेक्स्ट मॉर्निंग रे से कॉइन को उठे कि आपण से जो कपड़ा से तो बांधी के रखि परिबे नहले से कॉइन को कपड़ा से तो बांधी के रखि देले कोन हो ना हम जानि परिबे नहले केवल से कॉइन को आपण रखि परिबे कोड रखिबे ना जो केस ता आपनकर चाली से फाइल ता जो जगह रे रखचन से फाइल रो कवर भीतर रखि दियंतु बा से फाइल जो जगह रखुछन से फाइल भीतर रखि दियंतु आपनकर अथॉरिटी संगे कौन से जिनस को नेक विवाद चाली से पेपर संगे रखि दियंतु एई भली भाव रे से कॉइन को हम रखि परिबा हला टाइमिंग होची 20 अक्टोबर रो 10:30 भितरे उपरला 5:32 रु 8:34 भितरे 21 तारिख रो सकाळ 11 रु 12:30 भितरे एहा सहित आमर विजय पाए आमे से दिन कौन से समय रे ओम श्री विजया लक्ष्मी नमः चांट करिकी दुईटी सुंदर डालिंब जिते आपनकर आखि दृष्टिया हेथिबो ठीक बड़ साइज हेथिबो दुईटी डालिंब नै कि मां को मंदिर रे आपण अर्पण कर दे के आसंतु ए सबुथि क्षेत्र रे आमर विजय प्राप्ति पाए मनस्कामना से आमर रहला इच्छा आमर से रहला से इच्छा शक्ति सहित आमे दुईटी डालिंब नै कि मां को अर्पण कर दे आसीबा केबे भी मंदिर रे आपण सेही कथा कहंतुनी जे मु दान दे दे आसली आपण कोन दान देबे आमे तो दानर पात्र
ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଅର୍ପଣ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ମା ସନ୍ତାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମାଙ୍କର କେତେ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୃଷ୍ଟି ବଡ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ। କି ରୂପରେ ମା ସେଦିନ ରହୁଛନ୍ତି, କୋଉ ରୂପ ଆମକୁ ଦରକାର? ହଁ, ମାନେ କୋଉ ରୂପରେ ତତେ ଡାକିବି ପ୍ରଭୁ? ତ ମା ସନ୍ତାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହଉଛି କ୍ଷୀରି ପ୍ରସାଦ। ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା ସିଲଭର ର ଆଇଟମ, ପର୍ଲ ର ଆଇଟମ ଆମେ କିଛି ଅର୍ପଣ କରିପାରିବା। ଯଦି ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଟା ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିର, ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହ୍ୱାଇଟ କ୍ଲଥ ରେ ଆସନରେ ଆମେ ବସିକି କରିପାରିବା। ମୁଁ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି କିଛି ରିମେଡି ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଇପାରିବେ ୱିଥ ଏନର୍ଜି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ। ଆପଣ କଣ କରିବେ ନା ଏଇ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ଦେଇପାରିବେ, ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଆମର କୋଚେସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ରିମେଡି ୱିଥ ଏନର୍ଜି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜାଣିକି ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଏଇ ଦୁଇଟି ରିମେଡି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉଟା ରିମେଡି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରିମେଡି ମତେ ପଚାରିକି ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ୱିଥ ଏନର୍ଜି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, କାହିଁକି ନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ରିମେଡି, ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ରିମେଡି, ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ହ୍ରାସ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମା ସନ୍ତାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ଓମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ସନ୍ତାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମୋ ନମଃ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ସନ୍ତାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମୋ ନମଃ। ସେଦିନ ଯଦି କିଛି ସମୟ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପୂର୍ବକ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଚାଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୁଏ। ମନ୍ତ୍ର ଆମେ ନେଇପାରିବା, ରିମେଡି ହଉଛି କେବଳ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ। ମନ୍ତ୍ର ନେଇପାରିବା ଆମ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ। ତ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର ନା ସିଲଭର ବାଉଲ ଗୋଟେ ଦରକାର। ସିଲଭର ବାଉଲ ମାନେ ପୁରା ରୂପାର ଚାନ୍ଦିର ସିଲଭର ବାଉଲ ଗୋଟେ ଦରକାର। କେଶର 7ଟି, ମିଶ୍ରି 21 ଖଣ୍ଡ, ରେଡ ଫ୍ଲାୱାର ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ 4 ଗୋଟି। ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ଅଛି, ଆମକୁ ହେଇଗଲା ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର। 2ଟି ଫଳ ନେବେ, ଗୋଟିଏ ଡାଳିମ୍ବ, ଗୋଟିଏ କଦଳୀ, ହେଲା। ମା ସନ୍ତାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଇ ସିଲଭର ବାଉଲରେ କେଶର ଆଉ ମିଶ୍ରି ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବା। କେଶର ଆମେ ନେଇଛେ କେତୋଟି? 7ଟି, ମିଶ୍ରି 21 ଖଣ୍ଡ ଆମେ ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖିଦେଲେ। ଘିଅ ଦୀପରେ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖିକି ଆମେ ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଦେଲେ। ଘିଅ ଦୀପରେ 2ଟି ଲବଙ୍ଗ ରଖିକି ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିଦେଲେ। ମାଙ୍କୁ କଣ କରିବା ନା ଏଇ ଯୋଉ ଫଳ ରଖିଥିଲେ ଏଇ ଫଳ ଭୋଗ ଦବା, ଏଇ ଫଳକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ରେଡ ଫ୍ଲାୱାର ବି ମାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବା। ମନ୍ତ୍ର ଆମେ କଣ ନେଲେ ନା ଓମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ସନ୍ତାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମ ନମ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ସହିତ ସେଇ ଯୋଉ ମୋଲି ବା ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ନେଇଛେ ସେ ମାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ରଖିଦେଲେ, ହେଲା। ଇଏ ସରିଗଲା ଆପଣଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ ଦିନ ଠାରୁ 7 days ସେଇ ଯୋଉ କେଶର ଆଉ ମିଶ୍ରି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦୁହେଁ, ବା ଯଦି କେବଳ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଅଛି ସେ ତାଙ୍କର ନେକ୍ସଟ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ପାଇବେ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ମୋଲିଟି ମାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ରହିଥିଲା ତାକୁ ନିଜର ବାମ ବାହୁରେ ବାନ୍ଧି ଦେବେ, ହେଲା। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର କଣ କୋଉ ଦିନ କରିବେ ନା 21 ତାରିଖରେ। ହଁ, ସେ ଏକା ସମୟ 20 ତାରିଖରେ 10:30 ଭିତରେ, ସନ୍ଧ୍ୟା 5:32 ରୁ 8:34 ଭିତରେ, 21 ତାରିଖରେ ସକାଳ 11 ରୁ 12:30 ଭିତରେ। ହଁ, ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ କେହି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଜ ଘରେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀରେ ଚାନ୍ଦିର କଳସ ବା ଚାନ୍ଦିର ଢାଳ ମିଶାଇବା ପାଇଁ ସେଇଦିନ ମିଶାଇ ପାରିବେ। ଏବଂ ସେଇଦିନ ଆପଣ କୌଣସି ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଚାନ୍ଦିର ଢାଳଟିଏ ନେଇକି ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇକି ଆସିପାରିବେ, ଦେଇକି ଆସିପାରିବେ। ଇଏ ଥିଲା ମା ସନ୍ତାନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଇଏ ଆଉ ଆମେ ସେଦିନ ମା ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାବରେ ଆମେ ଯୋଉ ଇଏ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଥମରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କି ମା ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ ପୁଣି ସେଦିନ କଣ ଭୋଗ ଦେଇପାରିବା ନା ପୁରୀ ଦେଇପାରିବା, ହାଲୁଆ ଦେଇପାରିବା,
ଗହମର କିଛି ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଦେଇପାରିବା, ଚାଉଳର କିଛି ଦେଇପାରିବା। ଏଇ ସବୁ ଆଉ ସେଦିନର ମନ୍ତ୍ର ବି ଆମେ ନେଇପାରିବା। ଓಂ ଶ୍ରୀମ୍ ଧାନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ସେଦିନ ଆମେ ଶୁଭ ମାନେ ଚାଉଳ ନେଇକି କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଦାନ କରିପାରିବା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ମାଙ୍କର ପୂଜନକୁ କରିପାରିବା। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ମା ବିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମା ବିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯୋଉଟା କି ମା ବିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁକି ଆରାଧନା କରିବା ନା ଆମର ଏଜୁକେସନ ଆଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସକ୍ସେସ ପାଇଁ। ଯେମିତି କି ଆମେ ସ୍ୱର ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ୱର ଇନ୍ ଏଜୁକେସନ ନେଇଥିଲେ, ସ୍ୱରକୁ ଆମେ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଏଜୁକେସନରେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା। ସ୍ୱରରେ ଆମେ ଯେମିତିକି ପଢିଥିଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଲେ। ଆମେ ସ୍ୱରରେ କେମିତି ଆମେ ବେଡରୁ ଉଠିବା, ସ୍ୱରରେ କେମିତି ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସ୍ୱରରେ କେମିତି ଆମେ ଲିକ୍ୱିଡ ନବା, ପାଣି କେମିତି ପିଇବା, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଶିଖିଥିଲେ, ଠିକ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସେ ଦିନରେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ହେଇପାରେ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେଇପାରେ। ନିଜେ ଯଦି ଆମେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାର୍ଟନର ଅଛନ୍ତି, ଆହୁରି କିଛି ଅଧିକା ବିଦ୍ୟା ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ମା ବିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ମାନେ ସେଦିନ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବା। ସେଦିନର ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି, ଯଦି ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ କରୁଛେ, ଓಂ ହ୍ରୀಂ ଶ୍ରୀಂ ହ୍ରୀಂ ବିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଓಂ ହ୍ରୀಂ ଶ୍ରୀಂ ହ୍ରୀಂ ବିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ସେ ଦିନର ଶୁଭ ଭୋଗ ହଉଛି ମହୁ। ସେ ଦିନର ମାନେ ସବୁ ତ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପ୍ରାୟ ଆସୁଛି। ମା ବିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଶୁଭ ଭୋଗ ହଉଛି ମହୁ। ସେଦିନ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ନା କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ କିଛି ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ବହି, ଯୋଉଟା କି ଧାର୍ମିକ ବହି ଆମେ ଦେଇପାରିବା ହେଲା, ମୟୂର ପଙ୍ଖ ଦେଇପାରିବା କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ। ଆମେ ଚନ୍ଦନ ଦେଇପାରିବା, ଆମକୁ ଦରକାର ଚନ୍ଦନ ଦରକାର। ସେଦିନର ଏଇ ରିମେଡି ଯଦି ଆମେ କରିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ଚନ୍ଦନ ପାଉଡର ଦରକାର, ମୟୂର ପଙ୍ଖ 3ଟା ଦରକାର, ରେଡ ରୋଜ 1 ଦରକାର। ଆମ ପାଖରେ ଏଇ ଯୋଉ ରକ୍ଷା ସୂତ୍ର ଅଛି ସିଏ ବି ଆମକୁ ଦରକାର। ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଏଇ ମୟୂର ପଙ୍ଖରେ ରେଡ ର ତିଳକ ଲଗେଇଦବା। ଏଇ ମୟୂର ପଙ୍ଖରେ ରେଡ ର ତିଳକ ମାନେ ଆମ ପାଖରେ କୁଙ୍କୁମ ଅଛି ଆଉ ରୋଲି ଅଛି। ସେଇ ମୋଲିକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଚନ୍ଦନ ତିଳକ କରିକି ସେ ମୋଲିକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମେ ବାନ୍ଧିଦବା। 3ଟା ମୟୂର ପଙ୍ଖ ନେଇଛନ୍ତି ନା, ଏଟାକୁ ବାନ୍ଧିଦେଲେ, ବାନ୍ଧିକି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। କୋଉ ମନ୍ତ୍ର ନା ସେଇ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ହ୍ରୀಂ ଶ୍ରୀಂ ହ୍ରୀಂ ବିଦ୍ୟାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ କରିକି ଏକୁ କଣ କରିବା ନା ଆମ ଘର ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ସ୍ଥାପନ କରିଦବା। ଆମ ପିଲାଙ୍କର ବିଦ୍ୟାର ଉନ୍ନତି ବା ଆମ ପିଲାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସକ୍ସେସ ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଠାକୁର ଘରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରଖିଦବା। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମାନେ ଏ ରିମେଡି ଆମେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି 1 ଇୟର ପାଇଁ ହେଲା। ଏ ରିମେଡି ଆମେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି 1 ଇୟର ପାଇଁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ସମୟ ସେଇ 20 ତାରିଖର ସକାଳ 10:30 ଭିତରେ, ଉପରଳା 5:32ରୁ 8:34 ଭିତରେ, 21 ତାରିଖର 11ଟାରୁ 12:30 ଭିତରେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କରିପାରିବା। ତା ସହିତ ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ରେମେଡି ହଉଛି କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ବି ଆମେ ସେଦିନ ମୟୂର ପଙ୍ଖ ନେଇକି ଦେଇକି ଆସିବା ବା ମୟୂର ପଙ୍ଖକୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଇକି ଆସିବା। ଏବେ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ରେମେଡି, ଯୋଉଟା କି ମା ବୀର ବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ମା ବୀର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆମେ ଯୋଉ ଯାହାଙ୍କୁ କହୁଛେ, ଆମେ ସେଦିନର ପ୍ରସାଦ କଣ ଦେଇପାରିବା। ଏଇଥିରେ ଆମର ଆସିବା ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ, କ୍ରନିକ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା। ଯେମିତି କି ଯେତେ ଅସାଧ୍ୟ ପାଇଁ ବି ଏଇ ଜିନିଷକୁ ରିମେଡିକି ଆମେ କରିପାରିବା। ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ରିମେଡି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁଭବ କରୁଛେ କି କେମିତି ହଉଛି, ସବୁ ଚାଲିଛି ଜିନିଷ। ଏଇ ରିମେଡିଟିକୁ ଆପଣ ମାନେ ଦେଇପାରିବେ କାହାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, କିଛି ବି ତାଙ୍କଠୁ ଏନର୍ଜି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆପଣ ଦେଇପାରନ୍ତି ହେଲା। ଶୁଭ ଭୋଗ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଟାରେ ତିଆରି କୌଣସି ଜିନିଷ। ଅଟାରେ କାକରା ଆପଣ କରିପାରିବେ, ପୁରୀ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ଅଟାରେ ତିଆରି କୌଣସି ଜିନିଷ ହେଲା। ରାଶି,
କଳା ରାଶି, ଗୁଡ, ଲବଙ୍ଗ ଆମକୁ ଦରକାର ହେଲା। ଭୋଗ ହଉଛି କେବଳ ଅଟାରେ ତିଆରି। ଆମେ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାୱାର ଦେଇପାରିବା, ରାଶି ରଖିବା କଳା ରାଶି। ୟାର ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି ସେ ଦିନର ଓମ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମୋ ନମଃ। ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଓମ୍ ଶ୍ରୀମ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଆମକୁ କଳା ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର। କଳା ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡେ ଦରକାର। କଳା ରାଶି ଗୋଟେ ମୁଠା ଆଗରୁ ଆଣିକି ଆମେ ତାକୁ ସଫାସଫି କରିଦବା। କାହିଁକିନା ମାର୍କେଟରୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଣିଲେ ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଧୂଳି ମଇଳା ଥିବ, ଆପଣ ମାନେ ନିଜେ ଫିଲ୍ କରୁଥିବେ। କଳା ରାଶି ଗୋଟେ ମୁଠା, କଳା ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡେ, କର୍ପୂର 6 ପିସ୍। କର୍ପୂର 6 ପିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭୀମସେନ କର୍ପୂର ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଚାଉଳ ଗୋଟେ ମୁଠା, ଭଲ ଚାଉଳ ଗୋଟେ ମୁଠା। ମାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିକି ଦୀପଟିଏ ଆମେ ଲଗେଇଲେ ହେଲା। ଆମେ କଣ କରିବା ନା କଳା ହଳଦୀ ଥରେ ଧରିଲେ, କଳା ରାଶି ଥରେ ଧରିଲେ, କର୍ପୂର ଥରେ ଧରିଲେ, ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆମେ ଥରେ ଧରିଲେ, ଏକୁ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏକାଠି ମିଶେଇବେନି, ଥରେ ଧରିଲେ ହେଲା। ସେ ଯେ ପେସେଣ୍ଟ ଯାହାର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଚାଲିଛି ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲକ୍ ୱାଇଜ 7 ଟାଇମ୍ସ ବୁଲେଇ ଦେଲେ, 7 ଟାଇମ୍ସ ବୁଲେଇ ଦେଲେ, ରଖିଦେଲେ ଗୋଟେ କପଡାରେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଟମ ଧରିଲେ 7 ଟାଇମ ବୁଲେଇ ଦେଲେ, ରଖିଦେଲେ ଗୋଟେ କପଡାରେ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବୁଲିଲେ 7 ଟାଇମ ବୁଲେଇ ଦେଲେ, ରଖିଦେଲେ ଗୋଟେ କପଡାରେ। ୟାକୁ ସବୁ ନେଇକି କୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ରଖିଦେଇକି ପଳେଇ ଆସିବା। ବାସ୍ ଇଏ ହଉଛି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ପାୱାରଫୁଲ ରେମେଡି। 20 ତାରିଖରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସେଇ ସମୟ 10ଟା 32 ଭିତରେ, ସେଇ ସମୟ ଉପରଳା 5ଟା 32 ରୁ 8ଟା 34 ଭିତରେ, 21 ତାରିଖରେ 11ଟାରୁ 12ଟା 30 ଭିତରେ ଏଇ ରିମେଡିକୁ ଆମେ କରିପାରିବା ହେଲା। ଆଉ ସେ ଦିନରେ ଏଇ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅର୍ପଣ କରିପାରୁଛେ, ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଇପାରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମର ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଭଲ। ଅନ୍ତତଃ ସମସ୍ତେ ଯଦି ଆମେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିହାତି ଭଲ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଗୁଡାଏ ରିମେଡି ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ। କେମିତି କି ମାନେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆପଣ କଳାର ଛତାଟିଏ କୌଣସି ନିଡି ପର୍ସନକୁ ଦେଇପାରିବେ ହେଲା। ଏବେ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲା, ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲେ ଧଳା କଳା କମ୍ବଳ ମିଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦୋକାନରେ। ଗୋଟେ ସାଇଡ ଧଳା ଥିବ, ଗୋଟେ ସାଇଡ କଳା ଥିବ। କୌଣସି ନିଡି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, ବହୁତ ଶୁଭ ହୁଏ ହେଲା। ମାନେ କଳାର ଛତା, ଧଳା କଳାର କମ୍ବଳ ଆପଣ ୟାକୁ ଦେଇପାରିବେ। ମେଡିକାଲ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ କେବେ କାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମେଡିକାଲ କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ଚା ଫା ଟିକେ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଏଇଭଳି ଜିନିଷ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଆମେ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇପାରିବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ରିମେଡି ଜାଣିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଏଇ ଦିୱାଲି ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରିବା ଆଉ କଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବୈଧାନିକ ସତର୍କତା ମୁଁ ହୋଲି ସମୟରେ ଥରେ କହିଥିଲି, ତା ବାଦ ବି ଜଣେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କୋଉ ଟାଇପର ପରିଣାମ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ଗୋଟେ ହୋଲି ରିମେଡିରେ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଏଇ ଦିନରେ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଦଉଛି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିଛି ତାଙ୍କ ସହିତ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ରାସ୍ତାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟାଇମ ଲାଗେ। ତ କଣ କରିବା ନା ଦିୱାଲିରେ ବା ମୁଁ ଯୋଉ ଯୋଉ ଦିନରେ କହିବି କଣ ଆପଣ କରିବେ କଣ କରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ କରିବା ନାହିଁ ନା ଦିୱାଲି ଦିନ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦିୱାଲି ଦିନ କାହାଠାରୁ ଧାର ନିଅନ୍ତୁନି, କାହାକୁ ଧାର ଦିଅନ୍ତୁନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆରେଞ୍ଜ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସେଦିନରେ କାହାକୁ ଆପଣ ଧାର ଦିଅନ୍ତୁନି। ସିମ୍ପଲ ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ବାବାରେ ମୁଁ ଆଜି ଦେବିନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କାହାଠୁ ବି ନିଅନ୍ତୁନି। ଆଉ ଦିୱାଲିରେ ଘରକୁ କୌଣସି ଜାଗା ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ଧାର ନ ରହେ, ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଲାଇଟିଂ କରନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ସେ ଦିନରେ, ଦିୱାଲି ଦିନରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପାନ ଦଉଛି,
ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଲେମ୍ବୁ ଦଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ଲବଙ୍ଗ ଦଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ମହୁ ଦଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ହଳଦୀ ଖଣ୍ଡ ଦଉଛି, ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି ବି ଏସବୁ ଯାହା ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତା ପୂର୍ବ ଦିନଠୁ ଆପଣ ମାର୍କେଟିଂ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ନ ଆଣିବା ବହୁତ ଭଲ। କାହାଠୁ ଧରନ୍ତୁନି, କାହାଠୁ ଆଣନ୍ତୁନି। ଯଦି ଘରକୁ ନ ଆଣିକି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଲ। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଭଳି କିଛି ଲୋଭନୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ତାକୁ ଆପଣ ଗୋଟାନ୍ତୁନି। ତାକୁ ଆପଣ ରାସ୍ତା ଉପରୁ ଉଠେଇକି ଆଣନ୍ତୁନି, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦିୱାଲି ଦିନ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ ହୁଏ ନାହିଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏତିକି ଜିନିଷ କରନ୍ତୁ। କଣ କରିବା ଆମେ? କଣ କରିବା ନା ଆମେ ଧନିଆ କିଣିକି ଆଣିପାରିବା, ସକାଳୁ ଆମେ କଥା ହଉଥିଲେ। ଝାଡୁ କିଣିକି ଆଣିପାରିବା, ଗୋଲ୍ଡ ସିଲଭର ଏକୁ ଆଣିପାରିବା, ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ବା ଫଟୋ ଆଣିପାରିବା, ଆମେ ବାସନ କୁସନ ଆଣିପାରିବା, ହେଲା, ବ୍ରାସ ର ଲୋଟା ବା କଳସ ନେଇ ଆସିପାରିବା, ଚନ୍ଦନ ଆଣିପାରିବା ଘରକୁ, ଚଣା ଡାଲି ବି ଆଣିପାରିବା। ଇଏ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଶୁଭ ଦେଇଥାଏ, ହେଲା। ୟା ପରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରୁଛେ, ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ଆଣିବା ସମ୍ପତ୍ତି ପୋଟଲି, ହେଲା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରିମେଡି, ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ ରିମେଡି। এই ସମ୍ପତ୍ତି ପୋଟଲିକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ନା 20 ତାରିଖରେ 11:47 ରୁ 12:34 ଇଏ ହଉଛି ତାର ସମୟ। 20 ତାରିଖର ସକାଳ 11:47 ରୁ 12:34, ଉପରବେଳା 5:45 ରୁ 8:45 ଇଏ ହଉଛି ସମ୍ପତ୍ତି ପୋଟଲି ପାଇଁ ଟାଇମିଂ। ଆମକୁ କଣ ଦରକାର ନା ଗୁଆ 8 ଗୋଟି, ଯୋଉ ପୂଜା ଗୁଆ, ଗଳି ଗୁଆ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ଆମକୁ ଗୁଆ ଦରକାର 8 ଗୋଟି। ଲଘୁ ନଡିଆ ଗୋଟେ, ଲଘୁ ନଡିଆ ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ ଛୋଟିଆ ନଡିଆ ମିଳେ, ଛୋଟିଆ ନଡିଆ। ପୂଜା ନଡିଆ ମାଗିଲେ ସେ ଦେବେ। ଲଘୁ ନଡିଆ ଗୋଟେ, ନାଗକେଶର 8ଟି। ନାଗକେଶର ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଆମେ ପ୍ରଥମ ରିମେଡିରେ ଯେତେବେଳେ ଦିୱାଲି ରିମେଡିରେ ନାଗକେଶର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ସୋମବାରରେ ଗୋଟେ ରିଚୁଆଲ୍ସ କରିଥିଲେ ନାଗକେଶର, ନାଗକେଶର 8ଟି ଏବଂ ମିଳିଯିବ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନରେ। ହଳଦିଆ କଉଡି 16ଟି, ପଦ୍ମକେଶରର ସେ ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ସେଥିରୁ 8ଟି, ରେଡ କାଇଁଚ, ଗୁଆ 8 ଗୋଟି, ଲଘୁ ନଡିଆ ଗୋଟିଏ, ନାଗକେଶରୀ 8ଟି, ହଳଦିଆ କଉଡି 16ଟି, ପଦ୍ମକେଶରୀ 8, ରେଡ କାଇଁଚ ନାଲି କାଇଁଚ 16ଟି, ରୋଲିବା କୁଙ୍କୁମ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଗୋମତୀ ଚକ୍ର 8, ଭୀମସେନୀ କର୍ପୂର 8, ଆଉ ଗୋଟେ ୱିସ୍ ପେପର ଆମେ ନବା, ହେଲା। ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦରକାର ଯେମିତି କି 8 ମୁଠା ଆମେ ହେଇପାରିବ, 8ଟି ମୁଠାରେ ଆମେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆମକୁ ଦରକାର। ଆମେ କଣ କରିବା ନା ମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦୀପଟିଏ ଆମର ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ବକ ଲଗେଇବା, ରେଡ କ୍ଲଥ ଟିଏ ତଳେ ପକେଇଦବା, ପାରିଦବା ତଳେ, ପାରିକି ସେ କପଡା ଉପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଗୋଟିଏ ମୁଠି ଚାଉଳ ନବା, ମଝିରେ ରଖିବା, ଆଉ 7 ମୁଠି ଚାଉଳ ତାର ଚାରିପଟେ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ମୁଠି ରହିଲା ମଝିରେ, ଆଉ 7 ମୁଠି ଚାଉଳ ତାର ଚାରିପଟେ, ଆଉ 7ଟି ମୁଠି ଦେଇଦେଲେ, ଦେଇଦେଲେ ଚାଉଳଟା ଏମିତି ଦେଉଳିଆ ଟାଇପର ରହିଲା, ହେଲା। ତାର ଉପରେ ମଝି ଯୋଉଟା ରହିଲା ମଝିରେ, ତାର ଉପରେ ଆମେ ସେ ଛୋଟ ନଡିଆଟି, ପୂଜା ନଡିଆଟି, ଲଘୁ ନଡିଆଟି ରଖିଦେଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଠି ଉପରେ ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ନେଇଛେ, ଗୁଆ ଗୋଟିଏ, ନାଗକେଶରୀ ଗୋଟିଏ, ଭୀମସେନୀ କର୍ପୂର ଗୋଟିଏ, ଗୋମତୀ ଚକ୍ର, କଉଡି 2ଟା, 16ଟା ନେଇଛେ ନା, କଉଡି 2ଟା, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଦ୍ମକେଶର ଗୋଟେ, ଲାଲ କାଇଁଚ 2ଟା ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚିମୁଟା ରୋଲି ଆମେ ଥୋଇଦବା। ଯୋଉ ଥୋଇବା କେମିତି ଥୋଇବା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଆଇଟମକୁ ଆମେ ପରିକ୍ରମା କରିକି ଥୋଇବା। ମନେ କରନ୍ତୁ ମଝିରେ ଆମେ ରଖିଲେ କଣ ଲଘୁ ନଡିଆ,
ଲଘୁ ନଡିଆଟିକୁ ଧରିଲେ ସେ ଯୋଉ ମାନେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମୁଠା ଅଛି, ତାର 7 ପଟେ 7ଟା ଅଛି, ନଡିଆଟିକୁ ଧରିଲେ ତାର ଏମିତି ଗୋଟେ ଥର ପରିକ୍ରମା କରେଇଦେଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ଥୋଇଦେଲେ। ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପରିକ୍ରମା କରିକି ଥୋଇବା ହେଲା। ପରିକ୍ରମା କରିକି ଆମେ ରଖିଦେଲେ, ଆମେ ଯୋଉ ୱିଶ ପେପରଟିକୁ ରଖିଛେ ସେ ୱିଶ ପେପରରେ ଆମର ଇଚ୍ଛାକୁ ରେଡ ପେନରେ ବା ବ୍ଲୁ ପେନରେ ଲେଖିକି ସେ ମଝିରେ ଆମେ ଥୋଇଦେଲେ। ତାପରେ କଣ କରିବା ନା ଆମେ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଜପିବା। କୋଉ ମନ୍ତ୍ର? ଏହା ପାଇଁ ଏଇ ସମ୍ପତ୍ତି ପୋଟଲି ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ର କଣ ନା ଓମ୍ ଧନଦାୟ ନମଃ। ଓମ୍ ଧନଦାୟ ଧନଦାୟ ନମଃ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଜପ କରିବା। ଜପ କରିକି ସବୁ ଯାକ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ତାପରେ କଣ କରିବା, 2 ହାତରେ ଆମେ ଏକାଠି କରିକି ସେ କପଡାରେ ଗୋଟେ ପୋଟଳି ବାନ୍ଧିଦବା ହେଲା। ପୋଟଳି ବାନ୍ଧିଦବା, ବାନ୍ଧିକି ଦୀପ ପାଖରେ ରହିଲେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ନଉଛେ ଏ ମନ୍ତ୍ରରେ ସେ ଏନର୍ଜାଇଜ ହେଲା। ଏନର୍ଜାଇଜ ହେଇକି ତାକୁ ପରେ ଆମେ ଲକରରେ ରଖିପାରିବା ବା କୌଣସି ଏକ ଅସ୍ପିସିୟସ୍ ଜାଗାରେ ଆମ ଘରେ ଆମେ ତାକୁ ରଖିଦେଇ ପାରିବା। ସବୁଦିନ ଯଦି ଟିକେ ଧୂପ ଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ, ଲକରରେ ରଖିଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଏ ରିମେଡିର ଟାଇମିଂ ହଉଛି 18 ତାରିଖରେ। 18 ତାରିଖରେ ସକାଳ 11:47 ରୁ 12:34, ଉପରଳା 5:45 ରୁ 8:45 ହେଲା। ୟାକୁ ଆମେ କରିପାରିବା। ଇଏ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ପୋଟଲି। କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆରାମରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆରାମରେ କରିବି ହବ, ଖାଲି ଇଚ୍ଛା ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ଆଜି ସମସ୍ତ ରିମେଡିର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସମାପନ ଆଡକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ୟମ ଦୀପକ। ଦେଖିବେ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ ଗୁଡିକରେ ଏଗୁଡିକର ବହୁତ ପ୍ରଚଳନ ଥାଏ ୟମ ଦୀପକ ହେଲା। ଆମେ 18 ତାରିଖରୁ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବା। ଯଦି 4 ଦିନ ନ କରୁଛନ୍ତି 18 ତାରିଖରେ ନିହାତି କରନ୍ତୁ ହେଲା। ଟାଇମିଂ ହଉଛି କେତେବେଳେ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ। ତାପରେ ଖାଇବା ପିଇବା ସାରିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30 ପରେ ଆମେ କରିପାରିବା ହେଲା। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇପାରେ ଯେ ଘରେ 2 ଜଣ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି ହବ? ସେ ତ ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆସିବେନି ହେଲା। ସେ ତାଙ୍କର ସେଦିନ ଆଉ ଆସିବେ କି? ସେ ଆଉ ସେଦିନ ଆସିବେନି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ଆଉ 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, 2 ଜଣ ଯାକ ଘରେ ଥାଇ, ଜଣେ ବାହାରେ ଥାଇକି କରିବେନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନା? ଘରେ ଥାଇକି କରିବେ। ଆଉ ଘରକୁ ଆସିକି ମାନେ ରିମେଡି କଲା ପରେ ଆଉ ବାହାରକୁ ନ ଗଲେ ଭଲ। ସେମିତି କିଛି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଲେ ଗଲେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଘରୁ ଆଉ ବାହାରକୁ ନ ଗଲେ ଭଲ। ଆମକୁ କଣ ଦରକାର ନା କଉଡି ଗୋଟେ ଦରକାର, ରୋଲି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଦରକାର, ହଳଦୀ ଦରକାର ହେଲା, ଅଟା କିଛି ଦରକାର ହେଲା, 4 ମୁଖୀ ଦୀପ ଆମେ ଗୋଟେ ବଡଟିଏ ନବା, ସୋରିଷ ତେଲ ନବା, କଳା ରାଶି, ଅରୁଆ ଚାଉଳ, କଏନ ଆମେ ଘରେ ଯେତୋଟି ମେମ୍ବର ଅଛେ ସେତୋଟି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପରିବାର ସଂଖ୍ୟା 5, 2 ଜଣ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କିନ୍ତୁ 5ଟି ନେବେ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? 2 ଜଣ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ତ ଆସିବେ କାଲି କି ପରଦିନ ଆସିବେ, ସେ ଅଲଗା କଥା, କି ବାହାରେ ରହିକି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ସିଏ। ତେଣୁ କଣ କରିବେ ନା ସେତିକି ଗୋଟେ କଏନ ନେବେ। କଏନ ମାନେ ଏବେ ଯୋଉ କଏନ ଆମର ଚାଲୁଛି 5 ଟଙ୍କିଆ, 10 ଟଙ୍କିଆ, 2 ଟଙ୍କିଆ, ଯାହା ଆପଣ ନେବେ କଏନ ନେବେ ହେଲା। ଲିଆ ଦରକାର, ଲିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫେଣି ଭଳିଆ ଯୋଉ ଖଜା ଆସୁଛି ସାକର ଭଳିଆ, ଏଇ ଯୋଉ ଧଳା ଧଳା ହେଇଥିବ, ତାକୁ ବି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଆମକୁ ଦରକାର। ଆମେ କଣ କରିବା ନା ଗୋଟିଏ ଜାଗାଟିକୁ ସଫା କରିଦବା, ଏଇ ମାଟି ବା ଅଟାର 4 ମୁଖୀ ଦୀପଟିଏ ତିଆରି କରିବା। ମାର୍କେଟରେ ମିଳି ଯାଉଛି 4 ମୁଖୀ ଦୀପ, ଆପଣ 4 ମୁଖୀ ଦୀପ ନେଇ ଆସିବେ। ଅଟା ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଲେଖିଛେ, ଯଦି 4 ମୁଖୀ ଦୀପ ମାଟିରେ ଆଣିପାରି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଟାରେ ଆପଣ 4 ମୁଖୀ ଦୀପଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। 4ଟି ଡାଇରେକ୍ସନରେ 4ଟି ବତି ଦେଇଦେଲେ ହେଲା। ମୂଲି ଏଇଥିପାଇଁ ଦରକାର, 4ଟି ବତି ଦେଇଦେଲେ, ତାକୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଭରି କରିଦେଲେ ହେଲା। ସୋରିଷ ତେଲ ଭରି କରିକି ରୋଲି ଆଉ ହଳଦୀର ତିଳକ ଏଇ ଦୀପର 4 ମୁହଁରେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ। ଦେଇଦେଇକି ତାର 4 ପାଖରେ ଆମେ କଣ କରିବା
ना दीप रहिला तार चारि पाखरे कला राशि आ गोटे कौड़ी आ से जो कॉइन को आमे चारि पाखे से दीपर रखिदेले दीपर रखिदेकी से लिया देदबा येलो फ्लावर टा जेमती आमे दीप तले आसन करूचे से भली भाव येलो फ्लावर रे आसन हो गला माटी पात्र रे चाउल देकी आ गोटे माटीर प्लेट आमे आनिथिबा सेथरे किछि चाउल देकी ता ऊपर ए दीपटिको आमे रखिदेले जेतेबेले परिवार समस्त घरर सदस्य हमर घर को आसी जाउचंती तापरे ए दीपटिको आमे लगेଇବା हला तार फूल देकी फूलर आसन देकी जेते सुंदर भाव रे आमे सजै दबा भलो ए दीपटिको आम घरर मेन डोर राइट साइड रे आमे जति रखी की लगे दोचे बहुत भलो आमे हमर घर को पळि आसिले से तांकर जो पर्यंत चलिबो तापर से तांकर शांति हेबे ए दीप लगेଇବା समय रे आमर जो मंत्र यम दीपकर मंत्र होची ओम यमाय नमः दीपम यमाय समर्पयामि ओम यमाय नमः दीपम यमाय समर्पयामि ओम यमाय नमः दीपम यमाय समर्पयामि खूब सुंदर भाव रे श्रद्धा भाव रे आमे से दीपटी को दे देकी पळे आसीबा जा द्वारा कौन हुए ना आमर परिवार समस्ते सुस्थ रहे अकाल मृत्युर भय न थाए एभली भाव रे आमे सबु बेले समस्त ग्रह नक्षत्र को पूजा करूचंती भगवान को आमे पूजा करूचंती एई जे तार नियंत्रक तांकु शांत रखिया पई प्रत्येक वर्ष एई दिन रे जदि आमे यम दीपक के दान करूचंती ताल खूब सुंदर उपाय है बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद विश्व शक्ति बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू यूनिवर्स थैंक यू यूनिवर्स थैंक यू यूनिवर्स एते गुडी सुंदर रेमेडी एते गुडी सुंदर उपाय सृष्टिर कल्याण पाई देथिबारु से परम शक्ति परम पावन शक्ति भगवान श्री गणेश भगवान श्री कार्तिकेय श्री देवदेव महादेव भोले शंकर माँ पार्वती में श्री राघवेंद्र सरकार श्री रघुनाथंकर पदार बिंदरे मोर गुरुंकर पदार बिंदरे कोटि 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 प्रणाम सहित आज सुंदर उपायर सेशन को आम ये विराम दौरान बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू यूनिवर्स थैंक यू यूनिवर्स थैंक यू यूनिवर्स आत्मा नमस्ते रामराज रामराज रामराज।